आपण मैंने देखिपे तो ये शाग चाष होती ये शागटीर ना अच्छे आज्ञा खोसला शाग। এটা কার্তিক মাস লাস্ট, এটা মার্গশির মাস ফার্স্ট চালিছি ফার্স্ট উইক। তো এ মাসরে শাগর ডিমান্ড বহুত হি ভালো রুহে। কার্তিক আর মার্গশির দুইটি মাস শাগর ডিমান্ড বহুত রুহে। তো এটা আমি শাগ কেমতি আজ্ঞা পকাইলু। প্রথমে আপন মানে দেখুথিবে এই যে এত সুন্দর শাগ হয়েছি, প্রথমে আমি কোন কলু না ডিএপি টিকে পটাশ টিকে দেখি আমি শাগকু বুনি দেলু, মানে জমিকে হল করদেলু, ডিএপি পটাশ বুনি দেলু। তারপরে আমি শাগকু ভালো ভাবে মুঞ্জি শাগ মুঞ্জি বুনি দেলু। বুনি দেই সারলা পরে গছ বাহারি গলা। ঠিক গছ 10 দিন 12 दिन हो आम नानो डीएपी, नानो यूरिया एवं सागरिका, इफकोर नानो डीएपी, नानो यूरिया और सागरिका तीनोटी जिनस आज्ञा स्प्रे करूँ। एवं केते लेखा आम स्प्रे करूँ ना गोटे ड्रम माने 15 लिटर पानी रे 50 ml नानो डीएपी, 50 ml नानो यूरिया एवं 50 ml सागरिका तीनोटी जिनस आम मिश्रण करी बाल्टी रे भल भाव फेंटी तापर ड्रम रे आम देलु। ड्रम रे पानी देकी भल भाव फेंटिलु, तापर आगे आम स्प्रे करूँ। देखुए पूरा दमदार रेजल्ट टी भाई देखु। ये देखु प्राय 10टा आमर 10टा शाग गचरे गोटे लेखा बिड़ा हो। जदि आपण मैंने शाग चाष करने चाहते यही प्रोसेस रे ही शाग करंतु, आपण मैंने बहुत ही भल लाभ पाई पारिबे।